ॐ अखण्डलमण्डलाकारं व्याप्तजनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिता सर्गो पिता धर्म पिता हि परम तपो पितई प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। माता जननी धरित्री दयाद हृदय सती देवी भो रमणी श्रेष्ठा निर्दशा सर्वदुःखहरा। ओं शांति रूपं क्षमा रूपं स्नेह रूपं शुभंकरीं साक्षात् भगवती देवी मातृत्वं नमः। ओं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नारायण नमस्कृतं नरस्य नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओं पार्थाय प्रतिपदितं भगवता नारायण शरणं व्यासनो गतितं पुराणा मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती मष्टदासायनीम् अमृतमनुसन्धामि भगवद्गीते भवदेशिनीम्। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लरविन्दपत्र नेत्रो जेन तया भारत तैलपूर्ण प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप। प्रपन्न परिजाताय तत्र वत्र कपानाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मित्र दुहे नमः। बा वसुदेव सुतं देवं कंसचानुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोण तटा जयद्रथ जलगान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहव्रती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला। अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी शर्तिना खलु पाण्डवौरननोदौ कैवतो केशव पराशज्यवच सरजमलङ्घि दत्तगन्धघाटं नानाख्याने ककेश्वरं हरिकथा सम्बोधनावोधितम्। लोके सज्जन पदरहरह पेपियं मानं मुदा भूयतो भारत पंकजं कलिमल प्रबद्धं श्रीनाश्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। उपस्थित सकल साधुगुरुर वैष्णव चरणे आमार शतकोटी प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता पाठेर उच्चारणे यदि कोनो भूल त्रुटि हये थाके निज सन्तान भाई बंधु मने करे क्षमा करे देবেন। जय जय श्रीमद् भागवत गीता भागवत प्रेमानंदे हरि हरि बोलो हरि। जय जय श्री राधा कृष्ण प्रेमानंदे हरि हरि बोलो हरि। भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 37। तस्मन् आहा वयं हस्तं धतराष्ट्रान् सबान्धवान् सजनं हि कथं हता सुखिन श्याम माधव। সেই জন্য আমরা সবান্ধব এই ধৃতরাষ্ট্রের আত্মীয়গণকে বধ করার উপযুক্ত নই, কারণ হে মাধব নিজ আত্মীয়দের বধ করে আমরা কিভাবে সুখী হব। তস্মান্ন আহা বয়ং হস্তং ধৃতরাষ্ট্রান সবান্ধবান। এখন পর্যন্ত আমি আত্মীয় স্বজন গণকে বধ না করার জন্য যত যুক্তি নথি পেশ করেছি, যত চিন্তা প্রকাশ করেছি,
সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এরূপ অনর্থকারী কার্যে কি করে প্রবৃত্ত হতে পারি? নিজেদের বান্ধব ধৃতরাষ্ট্রের স্বজনদের বধ করার কাজ আমাদের সর্বতোভাবে অযোগ্য এবং অনুচিত। আমার মতো লোকের পক্ষে এরূপ অনুচিত কর্ম কি করে করা সম্ভব? স্বজনং হি হত্যা সুখিন শ্যাম মাধব। হে মাধব, এই আত্মীয়গণের মৃত্যুর আশঙ্কাতেই খুব দুঃখ পাচ্ছি, শোক বিমূঢ় হচ্ছি। তাহলে ক্রোধ এবং লোভের বশীভূত হয়ে আমরা যদি তাদের বধ করি তবে কত না দুঃখ হবে। তাদের বধ করে আমরা কি সুখী হব? এখানে এরা আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এই মর্মত্ব জনিত মোহের কারণে নিজ ক্ষত্রিয় জনিত কর্তব্যের দিকে অর্জুনের লক্ষ্য নেই। কারণ যেখানে মোহ থাকে সেখানে বিবেক দমিত হয়। বিবেক দমিত হলে মোহের প্রবলতা হয়। মোহ প্রবল হলে নিজের কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয় না। সম্বন্ধ এখানে এই প্রশ্ন আসে যে অর্জুনের পক্ষে দুর্যোধন যেমন আত্মীয়, তেমনি দুর্যোধনাদির নিকট অর্জুন আত্মীয়। আত্মীয়তার দৃষ্টিতে অর্জুন যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার কথা চিন্তা করছেন, কিন্তু দুর্যোধনাদি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার কথা মনে আসছেন না। এর কারণ কি? এর উত্তর অর্জুন পরবর্তী দুটি শ্লোকে দিয়েছেন। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার মাহাত্ম্য। ওং গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্তা প্রতিব্রতা ব্রহ্মবলী ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গাহিনী অর্ধমাত্রা চিতানন্দা ভগবতী ভ্রান্তি নাশিনী বেদত্তয়ী পরমানন্দা ততত্ব জ্ঞান মঞ্জুরি এতেত্তানি জপনিত্যং নর নিশ্চল মানস জ্ঞান সিদ্ধি লবনিত্যং তদন্তে পরম পদম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। জয় জয় শ্রীমদ ভাগবত গীতা ভাগবত প্রেমানন্দে হরি হরি বলো হরি। জয় জয় শ্রী রাধা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি হরি বলো হরি।